ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। द्वादश स्कंध प्रथम अध्याय। द्वादशे आश्रय लक्षण 13 अध्याय रे वर्णन। प्रथम अध्याय ताहार कलिर प्रभावे शंकर मागध वंशे उत्पन्न भविष्य नृपति वर्णन। नमई नर नारायण जोग स्वरूपी भगवान वैकुंठ पुरुष पुराण अखिल पतित पावन जार आदि अंत नाही वेद जा महिमा न पाई। नमई प्रभु भावग्राही भकत हिते देह बही मत्स्य जे कुरुम बराह नृसिंह रूप विश्वदेह वामन परशुराम राम हरि जे बुद्ध कल्की नाम एमंते नाना अवतार खंड जे अवनीर भार जय मंगल हे ईश्वर महिमा न जाने शंकर ब्रह्मा जे न पाइला अंत नमस्ते पुरुष व्यक्त अनंत निर्मल प्रकाश परम ज्योतिरवित्रास नमस्ते हे भक्त वत्सल अनादि आदि विश्वमूल हे जगन्नाथ जगद्भूत सृष्टिपालक हे अच्युत नमई जय विश्वमय प्राणीक सर्व पाप दह निर्मल निरंजन रूप तु पंचभूतर स्वरूप नमई जय कृष्ण श्याम सकल भूते आत्मा राम नमई पतित पावन कृपा सिंधु हे जनार्दन नमई गोपी प्राणपति श्री वासुदेव जग ज्योति जय गोपी जन बल्लभ सकल प्राणींकर शुभ निर्मल ज्योति रूप प्रभा बद्रिकाश्रमे तोर शोभा हे नारायण नर ऋषि महिमा के कहूनि बेसी हे नारायण नर ऋषि महिमा के कहू विशेषी महिमा तोहर अनंत नमस्ते ब्रह्म भागवत शिरे कपिल जटा भार तेज विराजे दिवाकर मूर्तिर गर्भे देह बही धर्मर बीर्जे जन्म होई भारत बरसरे पूर्ण तु इष्ट देवता कारण अखिल लोक पूज्य तु ही तो नाम अन्ते जे धरई सकल पाप क्षय जाई वैकुंठ पद से लभई चतुराक्षर नाम तोर मुखे उचारी अजामेल सकल पापु से तरिला तो दूत वैकुंठ को नेला से नारायण पादे मुहि शरण पशि जे अछई द्वादश स्कंधे भागवत त्रयोदश अध्याय विदित जगन्नाथ दास प्रकाश करिते लोडु अछि आस नाम मोहर महादेव विप्रर कूଳରେ संभव कृष्ण संगते जगन्नाथ चलिले गोलक जे पथ मुहा करई विचार अष्टादश पुराण सार
द्वादश अध्याय त्रयोदश जेमन्ते होइब प्रकाश पुराण मानरु धारी सुख जा कहिले विचारी भविष्य राजा मान जेते करिबे भोग ए जगते। श्री शुक उवाच मगध देशरे प्रकाश बृहद्रथ राजार वंश पुरंजय नामे राजन होइब किछि दिन पूर्ण ता मंत्री सुनक ब्राह्मण से पुरंजय कुमारीण आपणा पुत्र को स्थापिब बळे पृथ्वी आकर्षिब ताहार नाम जे प्रद्योत पालक तार निज पुत्र विशाख जुपता कुमार राजन जन्म ता वीर्यर नंदीवर्धन ता नंदन ए 5 जन प्रद्योतन 138 बरस पालिबे राजा पणे देश तदन्ते राजा शिशु नाग पृथ्वी करी बसे भोग तासुत काक वर्ण नाम तो पुत्र क्षेम धर्मा जान क्षेत्रज्ञ अटे तार सुत ताहार विधि सार पुत्र अजास शत्रु से होइब दर्भक तात हूँ संभव दर्भक बीर्ज ऋत नय प्रकाश नाम ता अजय नंदीवर्धन तार सुत महानंदित हूँ संभूत शिशुनाग राजा वंशरे 10 पुरुष राज्य करे 360 बरस पालिबे आर्यावर्त देश सेहि महानंदी राजार शूद्रा भारी जाहे बतार ता गर्भे होइब कुमार नंद नाम जे हेब तार महापद्मपति नाम रे राजा होइब बाहुबले सैनी होइबे अपार युद्धे होइब महामल्ल सकल क्षत्रिय विनाश से राजा करिब अवश्य एहार परे हेबे पूर्ण अपरे जेते कराजन शूद्र प्राय से अधार्मिक होई पालिबे प्रजा लोक एक छत्र नंद राजन पृथ्वी करिब शासन से नंद राजार विक्रम द्वितीय परशुराम सम सर्वाधिकारी राजा होई पालन करी बसे मही नंदर अष्ट सुत होई सुमाल्य आदि अष्ट भाई 7 बरस पृथ्वीपति होई पालिबे वसुमती चाणक्य नाम रे ब्राह्मण ताहांकु करिब निधन ताहांको भावरे पूर्ण मौजे जे होइबे राजन चाणक्य साहाଯ୍ୟରେ पूर्ण चंद्रगुप्त हेब राजन ताहाकु अभिषेक करी बिंबिसार पुत्र ए हारी तासुत अशोक वर्धन सुजसा ताहार नंदन ता पुत्र नाम जे संगत शालिशुक नामे तासुत तासुत नाम सोम शर्मा तासुत हेब शत धन्वा बृहद्रथ जे तात नए ता पुत्र दशरथ होए भोग जे 10 पुरुष बरस 137
बृहद्रथर सेनापति पुष्पमित्र नामे विख्याति राजा कुमारी राजा हेब शुंग वंशरे ता संभव पुष्पमित्र ज अग्निमित्र सुज्येष्ठ नामे तार पुत्र वसुमित्र जे सुत तार भद्रक ताहार कुमार ता पुत्र पुलिन्दु तनये घोष नामरे जात होए ता पुत्र हेब वज्रमित्र भागवत जे तार पुत्र ता सुत हेब देवभूति शुंग वंशे दश उत्पत्ति एष ए द्वादश बरस राजा पणरे भोग शेष देवभूति राजार मंत्री कण नामरे ता विख्याति राजा कुमारी कण राजा होई से पाळिब परजा ता सुत वसुदेव नाम भूमित्र ताहार नंदन ता सुत नाम नारायण सुशर्मा हार नंदन एकाण पांच जणे जोग 345 भोग सुशर्मी नामे राजा एक वृषल ताहार सेवक से आंध्र जाति शूद्राधम राजा कुमारीण राजन ता अन्ते भाई कृष्ण नाम राजा होइब विद्यमान श्रीकांत कर्ण तार सुत पौर्णमासता तहु जात ता सुत नाम लंबोदर चिबिलक जे ता कुमार ता पुत्र नाम मेघस्वाती अटमान तार संतति अनिष्ट कर्मा तार पुआ ता पुत्र नाम जेहाळेय तळक तार हेब सुत पुरी सभिरु तार पुत्र सुनंदन जे ता कुमार ता सुत नाम जे चकोर चकोर तहु जात हेबे बहब नाम से धरिबे ता अंत नाम शिव स्वाती सुण हे ताहार संतति ता सुत नाम जे गोमती पुरी मान तार संतति ता सुत नाम मेदशिर ता सुत शिव स्कंदवीर यज्ञ श्री पुत्र नाम तार विजय ताहार कुमार
चंद्र विज्ञतार संतति ता भ्राता नाम जेलो मधी आनंदे तिरिश पुरुष 456 बरस एथु अंतरे कथा सुण अबभृति नगरे पुण सप्त आभिर राजा हेबे 10 गर्दभी एहि भावे 16 कंक एथि परे राजा होइबे ए संसारे धर्मार्थपण न करिबे अधर्म मार्गे दिन नेबे अत्यंत लोभ ग्रस्त हेबे प्रजांकु अति दुख देबे म्लेच्छ आचार तांक कर्म संसारे नस्तापिबे धर्म ए जेणु मेल छ होइबे ए भुवि म्लेच्छ आकर्षिबे ए अन्ते होइबे जवन 8 पुरुष से राजन 14 पुरुष तुरुष्क राजा पणे से अभिषेक ए अन्ते गुरुंडक वंश होइबे से 10 पुरुष भोग ए 65 जन 1151 ए अन्ते मौन मुगुल पृथ्वी की होई बेशेषल 11 पुरुष राजन होइबे मौन वंशेण एणु सकल धर्म जीव वर्ण आचार न रहिब राजा होइबे सर्वदेश इंद्रप्रस्थरे से प्रकाश एमन्ते 300 बरस मौन राज्य भोग शेष एथु अंतरे नृपवर किळिकिळा नामे नगर भूतनंद जे राजा हेब द्वितीय बंगिरी होइब शिशुनंदी नामे राजन करिब प्रजा से पालन ताहार भाईर वंशर जशनंदी नाम ताहार प्रवीर कजे तार सुत 5 पुरुष से मंत 106 बरस एहांक राज्य भोग शेष एहांक 13 सुत बालिक नामे हेबे ख्यात पुष्पमित्र नामे आबर होइब एक नृपवर दुर्मित्र ताहार संतति सुखे पालिब से हुखीति ए अन्ते आंध्र देशे पुण 7 पुरुष से राजन
ଏମନ୍ତ କୋଶଳ ଦେଶରେ ସାତ ପୁରୁଷ ନୃପ ବରେ ପୁଣି ଯେ ବୈଦୁର୍ଯ୍ୟ ନଗରେ ସପ୍ତ ପୁରୁଷ ନୃପ ବରେ ସାତ ପୁରୁଷ ହେ ରାଜନ ହୋଇବେ ନିଷଧ ଦେଶେଣ ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳେ ଅଧିପତି ପାଳିବେ କାବେଳେ କ୍ଷିତି ମଗଧ ଦେଶେ ରାଜା ପୁଣ ବିଶ୍ୱସ୍ଫୁଳି ନାମେ ରାଜନ ପୁରଞ୍ଜୟତା ନାମ ଆର ସେ ରାଜା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ଏକ ଆଚାର ସେ କରିବ ବର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମ ସେ ନ ରଖିବ ବ୍ରାହ୍ମଣାଦି ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣର କରିବ ସେ ହୁଏ କାକାର ପୁଳିନ୍ଦ ଯଦୁ ଯେ ମଦ୍ରକ ସଙ୍ଗୁ ସେ ନହିବ ପୃଥକ ସର୍ବେ ହୋଇବେ ଏକାକାର ନଥିବ ବେଦର ବିଚାର ମ୍ଲେଚ୍ଛଙ୍କ ପ୍ରାୟ ବ୍ୟବହାର ହେବ ବ୍ରାହ୍ମଣାଦି ବର୍ଣ୍ଣର ସବୁ ଜାତି ଏକତ କରି ଅଧାର୍ମିକ ପଣ ଆଚରି କର୍ମ ଧର୍ମ ସବୁ ଛଡ଼ାଇ ଦୁଷ୍ଟ ଆଚରଣ ବଢ଼ାଇ ବଳବନ୍ତରେ ଜିଣି ମହି ସବୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାରି ସେହି ପଦ୍ମାବତୀ ନାମ ନଗରେ ରାଜା ହୋଇବ ତେଜ ଭରେ ହସ୍ତିନା ଦ୍ୱାରକା ମଥୁରା ପ୍ରୟାଗ ଯାଏ ଗଙ୍ଗା ଦ୍ୱାରା ଏକାଙ୍ଗ ହୋଇବ ନରେନ୍ଦ୍ର ଅଧର୍ମେ ନାସି ପ୍ରଜା ବୃନ୍ଦ ସୌରାଷ୍ଟ୍ର ବନ୍ତିଆ ଭୀର ଅର୍ବୁଦ ମାଳ ବଜେ ସୁର ବ୍ରାହ୍ମଣେ ସଂସ୍କାରରେ ହୀନ ଶୂଦ୍ର ପ୍ରାୟ ଏକ ଆଚରଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଶୂଦ୍ର ପ୍ରାୟ ହୋଇ ପ୍ରଜା ପୀଡ଼ିବେ ରାଜା ହୋଇ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଯେ ସିନ୍ଧୁ ତଟ କୌନ୍ତି ଯେ କାଶ୍ମୀର ନିକଟ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରି ନାମ ଧାରି ଶୂଦ୍ରେ ହୋଇବେ ଅଧିକାରୀ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ଶରୀରେ ରାଜା ହେବେ ଅଧାର୍ମିକ ପଣେ ବର୍ତ୍ତିବେ ଗୋରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେ ମାରିବେ ମିଥ୍ୟାବାଦରେ ଦିନ ନେବେ ଅଳପ ଦାନ ସେହୁ ଦେବେ ଅଳପେ କ୍ରୋଧ ସେ କରିବେ ହିଂସା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଧର୍ମ ଆଚରି ସତ୍ୟ ଗୁଣକୁ ନ ବିଚାରି ଅଦୋଷେ ଦଣ୍ଡିବେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କି ବିଚାର ନଥିବ ତହିଁକି ସ୍ତ୍ରୀ ବାଳକ ଗୋ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାରି କରିବେ ରଣ ଭଣ ପରଦ୍ରବ୍ୟ ବଳେ ହରିବେ ପରଦାରା ଯେ ସେ କରିବେ ଅଳପ ସମ୍ପତ୍ତି ହୋଇବ ଉଦୟ ଅସ୍ତ ପ୍ରାୟ ଜୀବ
ଅଳ୍ପ ଦିନେ ଯିବେ ନାଶ, ଅଜସେ ରଖି ନିଜ ବଂଶ। ସେ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ରୂପୀ ରାଜା ମାନ, ରଜତମରେ ଯୁକ୍ତ ମନ। ଅସଂସ୍କାର ଯେ କ୍ରିୟାହୀନ, ପ୍ରଜାଙ୍କୁ କରିବେ ପୀଡ଼ନ। ସେଦିନେ ପ୍ରଜାମାନେ ପୁଣ, ଦେଖିଣ ରାଜା ଚରଣ। ଅବିଦ୍ୟା ଅକର୍ମେ ବର୍ତ୍ତିବେ, ସେ ରାଜା ଭାଷା ହିଁ କହିବେ। ପ୍ରଜାଏ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହୋଇ, ଆପଣା ଛାଏଁ ନାଶ ଯାଇ। ଏକ ଆରକେ ଗର୍ବ କରି, ମରିବେ ହିଂସା ଭାବ ଧରି। ରାଜାଏ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ନାସିବେ, ଗୁହାରି କଲେ ନ ଶୁଣିବେ। କହଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, କଳିର ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାಂ ସଂହିତାୟାं ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଧେ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ରାଜବଂଶାनुवर्णनं ନାମ ପ୍ରଥମୋଧ୍ୟାୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ବିଶେଷ ଦେଖି କଳି ଦୋଷ, କଳ୍କି କରନ୍ତେ ପାପୀ ନାଶ। ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଆଗମନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ବର୍ଣ୍ଣନ। ଶ୍ରୀଶୁକ ଉବାଚ ଶୁକ କହନ୍ତି ବିଦ୍ୟମାନେ, ଶୁଣ ରାଜନ ସାବଧାନେ। ଶୁକ କହନ୍ତି ବିଦ୍ୟମାନେ, ଶୁଣ ରାଜନ ସାବଧାନେ। କଳିଯୁଗ ଧର୍ମ ବିଧାନ, ଏ ଯୁଗେ ହୋଇବ ଯେ ସନ। ସତ୍ୟ ଶୌଚ ଦୟା କ୍ଷମା, ତୁଟିବ ଧର୍ମ ମାର୍ଗ ସୀମା। କାଳ ଯେ ବଳବନ୍ତ ହୋଇ, ପ୍ରାଣୀଙ୍କି ଗ୍ରାସିବ ଯେ ସେହି। ଏଣୁ ଯେ ଧର୍ମ ହାନି ହୋଇ, ବଳ ଆୟୁଷ କ୍ଷୟ ଯାଇ। ଯେଉଁ ଜନର ଧନ ଥିବ, ସଂସାରେ ବଡ଼ ସେ ହୋଇବ। ତାଙ୍କରି ସର୍ବଗୁଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଜାତି ଆଚାର କୁଳ ବର୍ଣ୍ଣ। ଶୀଳ ବୁଦ୍ଧି ଆଦି ଯେ ଗୁଣ, ଧର୍ମ ନ୍ୟାୟ ଯେ ବିଚାରଣ। ବଳବନ୍ତ ହୋଇବେ ସେହି, ତା ବିନୁ କେହି କିଛି ନୋହି। ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଅଗ୍ରଣୀ, କୁଳ ନ ବିଚାରିବେ ପୁଣି। ଯେ କନ୍ୟା ଯେ ବର ମାଗିବ, ସେ ଇଚ୍ଛା ସୁଖେ ବିଭାହେବ। ଯା ମନ ଯାହାକୁ ଭଜିବ, ସେ ବର
ତାକୁ ବିଭାହେବ। ଆରମ୍ଭୀ ଦମ୍ଭୀ ଖଳ ପ୍ରାଣୀ, ସେ ବଡ଼ ଏ ସଂସାରେ ପୁଣି। କରିବେ କପଟ ବ୍ୟବହାର, ଧର୍ମ ଆଚାର ଲୋକାଚାର। ଛନ୍ଦ କପଟ ମାୟା ସର୍ବ, ମିଥ୍ୟା ପାଷଣ୍ଡ ଭାବ ଗର୍ବ। ସ୍ତ୍ରୀଏ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କି ରମିବେ, ପୁରୁଷ ପୁରୁଷେ ଭଜିବେ। କେବଳ ରୁଚି ଅନୁସାରେ, ରତି ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷରେ। କ୍ରୀଡ଼ା ବିହାର ଜାତିହୀନେ, କରିବେ ଯେ ଅଭିଗମନେ। ବେଶ୍ୟାକୁ ପାଇ ନିଜ ନାରୀ, ଛାଡ଼ି ତା ଘେନି କ୍ରୀଡ଼ା କରି। ବ୍ରହ୍ମ ତ କିଞ୍ଚିତ ପ୍ରକାରେ, ରହିବ ଯଜ୍ଞ ପବିତରେ। ନାମେ ବୋଲାଇବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଦ୍ୱାଦଶ ଗୁଣେ ହେବେ ହୀନ। ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଆଦି ଆଶ୍ରମ, ନାମରେ ବହିବେ ସେ ଚିହ୍ନ। ଦଣ୍ଡକ ମଣ୍ଡଳୁ ଅଜିନ, ଧରିଣ ଆଶ୍ରମର ଚିହ୍ନ। ଏମାନେ ହୁଡ଼ି ନିଜ ଧର୍ମ, ନାନା ବିଦ୍ୟାରେ ହୋଇ ଭ୍ରମ। ଆଶ୍ରମ ଧର୍ମେ ନ ରହିବେ, ସଂସାର ମାର୍ଗରେ ଚଳିବେ। ଏ ରୂପେ କଳି ଯୁଗ ଗତି, ଅଜ୍ଞାନେ କରି ଦୁଷ୍ଟମତି। ନ୍ୟାୟ ନ୍ୟାୟ ବିଚାରଣ, ନକରି ଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରମାଣ। ଯେ ଜନ ନିର୍ଧନ ହୋଇବ, ତାକୁ ସହାୟ କେ ନହିବ। ନ୍ୟାୟରେ ସେ ଲୋକ ହାରିବ, ସଭାରେ ନିନ୍ଦିତ ହୋଇବ। ପଣ୍ଡିତ ଯେହୁ ବୋଲାଇବେ, ଚଞ୍ଚଳ ବଚନ କହିବେ। ଦରିଦ୍ର ହେବ ଯେଉଁ ଜନ, ନଷ୍ଟ ହୋଇବ ସର୍ବଗୁଣ। ଅସାଧୁ ବୋଲାଇବ ସେହି, ସତ୍ୟବଚନ ମିଥ୍ୟା ହୋଇ। ସାଧୁ ଯେ ଦମ୍ଭେ ବୋଲାଇବେ, ପ୍ରାଣୀଙ୍କି ହୃଦେ ହିଂସୁଥିବେ। ଶିକାର ବଚନରେ କରି, ବିବାହ ହୋଇବେ ଅବିଚାରୀ। ଧର୍ମାଧର୍ମକୁ ନ ବିଚାରି, ଜାତି କୁଳ ଦୋଷ ନ ଧରି। করে পানিয়া ঘেনিথি
केश कुंढाई सुख भावे स्नान कलु बोली बोलिबे दूर गाड़िया पासे जीवे ताहाकू तीर्थ बोली कही स्नान करिबे तहि जाई केवल केशर धारण होइब लावण्य कारण आपणा पेटकू पोषिबा बड़ प्रयोजन होइबा कार्य कलार प्राय मणि से लोक होइबे अग्रणी आंटपणरे सते गुण कुटुंब पोषी बड़पण चतुर बोलाइबे सेही ए रूपे जुग धर्म कही कर्म करिबे जसर्थे शास्त्र को मणिबे अनर्थे एमंत होई जेते बेळे पाप आच्छादी बसयळे परजा माने दुष्टपणे पृथ्वी पूरीब दुष्ट जने ब्राह्मण आदि चारि बने बल विचार पराक्रमे बलिष्ठ होइबे कजेहि नृपति बोलाइबे सेहि एमाने दुर्वृत्त होइबे निर्दय भाव को बहिबे प्रजा मानंको कष्ट देबे अधर्म बल गुण भावे सर्वस्व प्रजांकर नेबे विकल केहू न शुणिबे परदाराधन हरिबे शोक विपत्तिरे दंडिबे एमंत होई जेते बेळे प्रजांकु पीड़िबे सयळे वन पर्वते से लुचिबे से देश धर्म रे रहिबे भक्षिबे शाक कंदमूल आमिष पुष्प मधु फल इंद्र बरसा न करिब एणु जे दुर्भिक्ष होइब कर पीड़ारु प्राणी माने विषाद होइबे जे जने राजा ए क्षमा न करिबे जमकिंकर प्राय हेबे शीत बात खरा बरसा पीड़िब व्याधि क्षुधा तृषा
ଚିନ୍ତା ସନ୍ତାପ ଜୋରେ ଦୁଃଖୀ ପ୍ରଜାଏ ହେବେ ନିରିମାଖି। କଳି ଯୁଗରେ ପ୍ରାଣୀ ମାନ ପାପେ ହୋଇବେ ଆୟୁହୀନ। ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷଙ୍କ ଆୟୁଷ 20 କି 30 ବରଷ। ପ୍ରାଣୀ ଆୟୁଷ ଦିନେ ଦିନେ କ୍ଷୀଣ ଯେ ହୋଇବ ଧର୍ମେ। 4 ବର୍ଣ୍ଣ 4 ଆଶ୍ରମ ତୁଟିବ ବେଦ ମାର୍ଗ ଧର୍ମ। ସକଳ ଧର୍ମ ନାଶ ଯିବେ ପାଷାଣ୍ଡ ବହୁତ ହୋଇବେ। ରାଜାଏ ଦସ୍ୟୁ ପରି ହେବେ ପ୍ରଜାଏ ମନ୍ତ କରିବେ। ଚୌର୍ଯ୍ୟ ହିଂସା ମିଥ୍ୟାବାଦ ବିଶ୍ୱାସଘାତ ବୃତ୍ତି ଛେଦ। ଏମନ୍ତେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିବେ ପ୍ରାଣୀ ଜୀବିକା କରିଣ ଗ୍ରହଣୀ। ସକଳ ବର୍ଣ୍ଣରେ ବିସ୍ତାର ଶୂଦ୍ର ଯେ ବଢ଼ିବେ ଅପାର। ସବୁ ଯେ ବର୍ଣ୍ଣ ମାନଙ୍କର ଶୂଦ୍ର ପରି ହେବ ଆଚାର। ଗାଈ ଯେ ଛେଳି ପ୍ରାୟ ହୋଇ ଅଭକ୍ଷ ଭକ୍ଷୀ କ୍ଷୀର ଦେଇ। ସର୍ବ ଆଶ୍ରମୀ ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ଗୃହୀ ଆଚରଣ। ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମ ଆଚରିବେ ବେଦ ବଚନ ନ ମାନିବେ। ସର୍ବ ଯେ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କରେ ଶାଳକେ ହେବେ ସ୍ନେହ ଭରେ। ଧାନ୍ୟାଦି ସର୍ବ ଶସ୍ୟ ମାନ ସକଳ ହେବ ରସହୀନ। ବୃକ୍ଷ ସକଳ ସମିତୁଲ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୀଣ ପତ୍ର ଫଳ। ମେଘେ ଯେ ଗର୍ଜନ କରିବେ ବିଦ୍ୟୁତ ମାନେ ଆଚ୍ଛାଦିବେ। ବରଷା କିଞ୍ଚିତ କରିବେ ପବନେ ମେଘ ଉଡ଼ିଯିବେ। ଫିରି ଫିରି ବରଷା କରି ପ୍ରଜା ଚାଷ କରି ନ ପାରି। ଘରମାନ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇବେ ପ୍ରାଣୀଏ ନିର୍ଧନେ ବଞ୍ଚିବେ। ଗର୍ଦ୍ଦଭ ପ୍ରାୟ ଆଚରିଣ କରିବେ ପ୍ରାଣୀ ପରିଶ୍ରମ। ଏମନ୍ତେ ଘୋର କଳି ଯୁଗ ଯେବେ ହୋଇବ ଶେଷ ଭାଗ। ସେ କାଳେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ଧର୍ମର ରକ୍ଷାର କାରଣ। ସତ୍ୱଗୁଣ ଆଶ୍ରୟ କରି ହେବେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଦେହଧାରୀ। ସାଧୁଙ୍କ ଧର୍ମ ରଖିବାରେ ସମ୍ବଳ ନାମକ ଗ୍ରାମରେ। ସେ ଚରାଚର ଗୁରୁ ଈଶ ସକଳ ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରକାଶ। ସାଧୁମାନଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣେ ଜନ୍ମ କର୍ମ ମୋକ୍ଷ କାରଣେ। ବିଷ୍ଣୁ ଯଶା ନାମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିଷ୍ଣୁ ଯେ ତାର ଗୃହେ ଜନ୍ମ। କଳ୍କୀ ନାମରେ ଅବତାର ହୋଇବେ ପରମ ଈଶ୍ୱର।
खड्ग से धरी देवदत्त अस चढ़िबे बेगवंत पृथ्वी रे बुलिबे प्रकोपे म्लेच्छ नासिबे महादर्पे राजवंश रे जेते दुष्ट खंट राक्षस जे पापिष्ठ मारिबे कोटि कोटि करी पृथ्वी निक्षत्रिय करी ए अन्ते साधुଙ୍କୁ पाଳିबे जे बाताहाकु भजुथिबे सतो गुण रे जे होथिबे से वासुदेवଙ୍କୁ देखिबे से साधु प्रजा माने पुण वासुदेव संग लभिणा तांक अंग बासना लागी सर्वे होइबे सुख भागी निर्मल मना जहु हेबे सर्वे सतो गुणे चलिबे पुर नगर ग्राम देश होइबे दुष्ट माने नाश साधु तमे प्रवर्तिबे उत्तम धर्मे मन देवे भजिबे परम पुरुष सर्वकलुष जीवनाश कलकी अवतार जेबे सकल धर्म रक्षा तेबे जे सत गुणात्मक भावे प्रजाए जनम लभिबे सत्य जुग धर्म होइब कलि जुग धर्म रहिब जे काले चंद्र सूर्य बेनी पुष्या नक्षत्र गुरु घेनी कर्कट राशि एका बेले आसिबे एक था देखिले जानिब सत्य जुग आद्य ए भावे पुराण संवाद सोम सूर्यादि वंशे जेते नृपति थिले ए जगते वर्तमान रे जेते छंती भविष्य जेते को नृपति ताहा तो संक्षेपी कहिलु एबे कि संतोष लभिलु परीक्षित तो जन्म आदि नंद राजा भी से कावधि कलि जुगर भोग शेष 1115 सप्त ऋषिरु आद्ये पुणी उदे पुलह क्रतुबेनी अश्वी आदि मध्यु एक ता मध्ये दिश जे रक्ष तहिरे सप्त ऋषि थांती सते बरस से बसंती मघा नक्षत्रे सप्त ऋषि अछंती एबे कुरुवंशी जे दिने कृष्ण अवतार
ତେଜିଲେ ନର କଳେବର। ମଘା ନକ୍ଷତ୍ରେ ସପ୍ତ ଋଷି ସେଦିନ ଉଦୟେ ପ୍ରକାଶୀ। କଳି ପ୍ରବେଶ ସେଦିନରେ ପାପ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରାଣୀ ଠାରେ। କୃଷ୍ଣର ପାଦ ପଦ୍ମ ଚିହ୍ନ ଥିଲା ପୃଥ୍ୱୀରେ ଯେତେ ଦିନ। ସେଦିନ ଯାଏ କଳି ଯୁଗ ପୃଥ୍ୱୀ କି ନୋହି ଥିଲା ଭୋଗ। କୃଷ୍ଣ ବୈକୁଣ୍ଠେ ବିଜେ ଯେଣୁ ସଂସାରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିଲା ତେଣୁ। ମଘା ନକ୍ଷତ୍ରେ ସପ୍ତ ଋଷି କଳି ଆଦ୍ୟରେ ପରବେଶୀ। ଦେବତା ମାନଙ୍କ ବରଷ 1200 ବରଷରେ ଶେଷ। ମନୁଷ୍ୟ ବରଷରେ ଶେଷ 4,00,000 ଶପଥ ଋଷି ମାନେ ଯେବେ ମଘାରୁ ପୂର୍ବା ସାଢ଼େ ଯିବେ। ଯେଦିନୁ ନନ୍ଦ ରାଜା ହେବ କଳି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଯେ ବଣ ଦିନେ ଯେଉଁ କ୍ଷଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗଲେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ। କଳି ପ୍ରବେଶ ତତକ୍ଷଣେ ବୋଲନ୍ତି ପୁରା ବିଦ ଜନେ। ଦେବ ବରଷର 1200 ଅନ୍ତେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ପ୍ରବେଶ। ପ୍ରାଣୀଏ ସତ୍ୟ ଯେ କହିବେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଏ ମନନ୍ତରେ ମନୁଜାତ ବୈବସ୍ୱତ ନାମ ବିଖ୍ୟାତ। ଏହାଙ୍କ ବଂଶରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର ଜନ। ଏ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ହେଉଛନ୍ତି ଏ 4 ଯୁଗେ ଲେଉଟନ୍ତି। ଏ ସର୍ବ ପୁରୁଷଙ୍କ ଚିହ୍ନ ନାମ କୀର୍ତ୍ତି ମାତ୍ର ପ୍ରମାଣ। ଅବଶେଷେ ରହେ ଧରଣୀ ରହନ୍ତି ପାପ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ। ହୋଇବ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଯେବେ ସୋମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶ ହୋଇବେ। ଦେବାପି ଶାନ୍ତନୁର ଭାଇ ସୋମ ବଂଶରେ ରାଜା ହୋଇ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ନାମେ ଯେ ରାଜନ। ତାହାର ବଂଶେ ମରୁଜାତ ତାତହୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶ ଖ୍ୟାତ। ଏ ଦୁଇ ବୀରେ ତପ ଫଳେ ଚିରଞ୍ଜୀବି ହୋଇ ଶୟଳେ। ହିମବନ୍ତ ଉତ୍ତର ଭାଗେ କଳାପ ନାମ ଗ୍ରାମ ଲାଗେ। ମହାଘୋର ତପସ୍ୟା କରି ଥିବେ କଳି ଶେଷ ଆବରି। କଳିର ଅନ୍ତେ କଳ୍କି ରୂପେ ଏ ଦୁଇ ରାଜାଙ୍କୁ ନିରୋପି।
ମରୁକୁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଆଣି ସ୍ଥାପିବେ ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରପାଣି। ଦେବାପି ହସ୍ତିନାନଗରେ ସ୍ଥାପିବେ ଯୁଗ ଅନୁସାରେ। ସେ ବାସୁଦେବ ଆଜ୍ଞା ପାଳି ସତଗୁଣରେ ପ୍ରଜା ପାଳି। ସତଗୁଣକୁ ସେ ବିସ୍ତାରି ବର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମ ମାନ ବିଚାରି। ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଦ୍ୱାପର କଳି ଏ କ୍ରମେ ଚାରି ଯୁଗ ଚଳି। ପୃଥ୍ୱୀରେ ପ୍ରାଣୀ କିବେ ଭାରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତ କରିବେ ଆଚାରେ। ଏ ଭାବେ ଆତଜାତ ହୋଇ ମନନ୍ତରେ ଭୋଗ ସରଇ। ମମତା ଭାବରେ ପୃଥିବୀ ମୋହର ବୋଲି ଲୋଭେ ସେବି। ରାଜାଏ କାଳେ ନାଶ ଗଲେ କଥା ମାତ୍ର କରୁହାଇଲେ। ଏ ଦେହ ବିଷ୍ଠା ଭସ୍ମ କୃମି ମାୟା ବଳରେ ବ୍ୟର୍ଥେ ଭ୍ରମି। ସଙ୍ଗତେ ଭୂମି ନ ନେଲେ ପୃଥ୍ୱୀରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଥିଲେ। ଅନିତ୍ୟ ଶରୀରକୁ ବହି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଦ୍ରୋହ ଯେ ଚିନ୍ତଇ। ମାୟା ଶରୀରେ ଗର୍ବ ବହି ଅଜ୍ଞାନେ ଯାତନା ସଞ୍ଚଇ। ନରକ ଭୋଗ ସେ କରଇ କୃମି ଚାଣ୍ଡାଳ କୋଳ ହୋଇ। ସେ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାରେ ମୋହିତ ହୋଇଣ ପ୍ରାଣୀ ଉନ୍ମତ୍ତ। ଏ ପୃଥ୍ୱୀ ଅଖଣ୍ଡିତ ହୋଇ କେମନ୍ତେ ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ। ମୋ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ସେମାନେ ଏ ଭୂମି ଭୁଞ୍ଜି ସୁଖ ମନେ। ମୋହର ପୁତ୍ର ପୌତ୍ର ମାନେ କେମନ୍ତେ ଭୁଞ୍ଜିବେ ଅବିଘ୍ନେ। କରିବେ ଅଖଣ୍ଡିତ ଭୋଗ ଏମନ୍ତ ବିଚାରି ସଂଯୋଗ। କର୍ମରେ ମାୟାବଦ୍ଧ ହୋଇ ଆତ୍ମା ଉଦ୍ଧରି ନ ପାରଇ। ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର କୁଟୁମ୍ବାଦି କରି ମୋହର ବୋଲିଣ ବିଚାରି। ମୋହ ତ୍ରିଗୁଣ ରଜ୍ଜୁପାଶ ବନ୍ଧନ କରିଅଛି ବିଶ୍ୱ। ଅନ୍ତେ ଯେ କାଳ ବଶ ହୋଇ ସବୁ ଛାଡ଼ିଣ ଚଳି ଯାଇ। ଏ ସର୍ବ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ଜାଣ ପାପ ପୁଣ୍ୟକୁ ଅବଧାନ। ଯେ ରାଜା ମାନେ ପୂର୍ବେ ଥିଲେ ପୃଥିବୀ ଭୋଗ କଲେ ବଳେ। ସେ ପୁଣି କାଳ ବସେ ନାଶ କଥା ରହିଲା ଅବଶେଷ। ପୁଣି କଳ୍ପକେ ଯାଏ କ୍ଷୟ ଏମନ୍ତେ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ମୋହ। କହିଲେ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ କୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ଦେଇ ଚିତ୍ତ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଧେ କଳିଯୁଗ ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣନମ୍ ନାମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ।